Dobro večer, kako ste? Imamo uključenje uživo, pa ćemo se vratiti kasnije na početak i ostalo. Hajmo refresh. I hajmo play. Ispod tuša. Kasnije ćemo uvesti live. Tako da... Veliki pozdrav svima. Dobro došli. Izvolite. Ž. Dijasporac je nekad bolji za druge nego za sebe. I to je jedan od većih njegovih problema. Hoćete sačekat njega ili komentaršite nešto, ja nemam blage vize šta bi pričala na ovu temu. A moram Muhameda obući, izašao iz pakla. Akşam harla sipi. Čije sipa? Pa ima i njih, svugdje samo... Čije je bolan sipa? Imam jedno, prati mi je, ona je u Berlini, a nisam ni znala da ovdje stalno nešto prosjeduju. To je dole više na istoku izraženo. Mada mi smo na zapadnom dijelu, nismo nešto doživljavali lično. Kažu ovdje... Budimo realni, spreman je ovdje. Kažu, ja nosim motel umjesto mikro. Samo da ovo. Kažu ovdje, ne moraš me voliti, ali me moraš poštovati. I on se drži toga. Jest to tako. Kad vidiš nešto čudno da se dešava, okriniš glavu. Čudnovato. I nastavite. Ja moram Muhameda obučiti. Kaže Arki, assalamu alaikum, jedno vrijeme sam mislio da je dijasporac licime, ali sam pogriješio, halalte mi. Eno ga Arki promocija. Alaikum salam, no name. Ne mere kad je live ovo ljudima. Dobro večer i vama, šta ću stavljati? Vidi jednu stvar. Arki. Ovo je live. Da ti malo ja razjasnim neke stvari. Znači, ja nisam čovjek licemjer, ja sam čovjek koji ima svoje principe, koji ima svoje ja. Principles. Tako da u onom prošlom live-u sam objasnio, znači otprilike o čemu se radi, imam svoje principe, mada često to može i da me košta i zna me koštati, ali jednostavno ja sam takva osoba, znači imam svoje ja, nisam dvoličan, nisam licemjeran, nisam ulizica, jednostavno imam svoj karakter. Znači, ja se ne prilagođavam YouTube-u, znači jednostavno, nego se prilagođavam, hajmo da kažemo, nekim normativima ljudskim. Tako da... Evo tebi Adox jedan moderator, pošto si imao muda voditi proteste u Tuzli, evo ti jedan moderator, čisto onako. Dobro, šta je loše, izbjegavam ono što je loše i tako dalje i tako dalje. Znači, bez obzira koliko me ko napadao, vrijeđao ovo ono, vrijeđao moju porodicu tamo vamo, ja nikada nisam, recimo, nešto od mene čuo da ja vrijeđam nečiju porodicu ovo ono. Ako imam neki problem sa pojedincem, ja to sa njim rješavam, znači ne referišem se na njegovu porodicu, na šta ko što nažalost ljudi radim. Da sam u pravu. Evo, dokazat ću vam na jednostavan način. Naćete more klipova koji su snimani o meni i loši, i ovakvi, i onakvi. Najmanje ćete naći realni stvari tu i na osnovu broja pregleda vi ćete vidjeti. Znači, ljudi su pokušali na sve moguće načine preko mojih leđa da steknu neku popularnost, da ovo od ono, međutim, nije im uspjelo. Nije, dobro. Šeki, pozdrav, brate moj. I da bile nisam vidio. Gdje si sinoć, jevim, čak me konta.
Dejane, A šta je bilo? Daj, upravljačku. Dejane, nije tvoja uopšte poruka ni izašla u eter, žao mi je. Ja vem, Dejane, gdje ćeš tako? Jesam. Znači, jednostavno pokušali su ljudi ti, ne mogu ja glasat, DRMR Lučić, ne mogu ja glasat, zato što sam ja njemački državljanin. Šteta je, Znači, ne mogu ja glasat. Ne meneš Ja bageta glasam u Njemačkoj, ne mogu ja glasat u Bosni. Ali sam simpatizer SDA, eto odmah da stavim. Nisi za! Koalicije SDA, DF i stranka za BiH. Mada mi se ne sviđa stranka za BiH zato što je Semir Efendić izdao na neki način. Koga boli kurac, to sve dešava, sviđa ili ne sviđa? Pošto su ga oni odabrali za partnera, ja sam... Tebe neko pita. Ja sam pristao na to i to je to. Međutim, nećemo ovdje u politici. Tako da idemo dalje sa temom. Kaže, na temom. Zloupotreba, znači psihoaktivni supstanci, to je droga. Droga! Nekoliko je droga, do sada znači povezano sa razvojem šizofrenije. Ti si s drogom, to su kanabis, kokain, amfetamin i tako dalje, znači. Pa jeste, ali još nije stupilo na snagu, ali što se mene tiče, to je malo kasno. Otprilike polovica ljudi sa šizofrenijom prekomjerno uzima droge ili alkohol, znači uloga kanabisa najvjerovatnije nije. Čisto malo da atmosferu začinimo, konta. Znači, već se je pokazalo da oboljeni od šizofrenije koriste samo mehanizam. Također pozdravljamo tvoju majku, hvala što je pozdravljaš. Ja, pozdrav za tvoju mamu, Tina. Maksu, pozdrav od dijasporca, znaš. Sa čejfom. Daj, nije tako. Sa čejfom. A to bele onaj prenosi. Dark Knight. SDP vodi u Lukavcu. Vodi me na pale preko ledina, a nam živi, moja je. Jel? Pa nismo mi još sazreli ni za čeg. Adel Mešić 2,25 eura, kad god kaže trebalo bi guc pive uzeti. Sreća uzeo se, imaju još 2 u frižideru, tako da Škaš narod na nas, iselit ću te iz kuće. Znači, legalno, fino, ćeš sve platiti. Eto, šupčino i kretenčino na ulici ćeš završiti. Znači, iselit ću te. Jesi me razumio? Znači, jedan je ušutkan, sad se sljedeći ti. I završili smo. Hajmo dalje. Daj, nemoj me. Kaže Mihajl, malo mi je teško povjerovati da netko simpatizira stranku. Lutko moja, samo poruka za ovog što prenosi onaj... Mene će! Kako se zove... Mija Kalifa će mene! Ja sam rekla nema onaj... Aj, refresh, kasnije ćemo mi to sve! Šupci tamo gledaju, uži. Pa zato vam kažem. Ali ja njih ne gledam, vjerujem. Šalat Fabijane na 7 mjeseci. Hvala ti Fabijane što si 7 već mjeseci na monetizovanom kanalu gdje ja zarađujem član, brate moj. Moja. A čućemo sve, ja ću to vratiti. Ima Allahom da ću upotrijebiti sva dozvoljena sredstva. Hoćeš ti mudma, zakonska, da te fino dovedem pred sud. Prvo da se zabrani svaki kontakt s narodom i da se zabrani korištenje interneta, pod broj 1. Drugo, morat ćeš mi za svu moju patnju platiti. I čus. Pa nek ti tvoji gledalci svi... Može li kompenzacija neka, gospođo? Imam jako dobre kompenzacije. U Zenicu, da sapune dižiš. U Zenicu, kada pođem ja. Sve pare što si zaradio preko live-ova, gdje spominju nješ se i dijasporac i ja, Boga ćeš i to platiti. Boga mi po 1000 maraka, gospođo, po 1000 maraka ima na tim live-ovima. Samo da znaš. Neće to vama u džep doći.
Tako. Dakle, evo, znači, odmah se šizofreničari javljaju, znači, čim pođete spominjati, odmah se... Znao sam da smo mi u pitanju! Da sam ja kurva, a ja ne mogu njemu reći da ću ga tužiti. Ma nisi ti kurva, ti si obična Mija Khalifa, jesi ti normalno, znaš ti šta je kurva? Ti beskući. Marvine, pozdravi mamu, Marvine. Eto, kakav god ja vjernik bila, završi. Marvina. Hvala sam. Znači, kaže, uloga kanabisa najvjerovatnije nije, znači, uzročna, znači, ona ne uzrokuje Kurve su ugledne gospođe koje rade jako kompleksne poslove za jako velike cifre novca, a ti si samo obična Mija Khalifa što klipove snima. Zato, znači, ti šizofreničari i koriste te, droge i te, supstance, znači, i alkohol i šta ti ja znam, laki ili kanabis je zdrav. Vidimo koliko je zdrav. Rijad Hasanoviću, Pa nije baš kanabis, ali se koristi kanabisovo ulje. Ma nije baš direktno kanabis, pušenje kanabisa, recimo on je u Njemačkoj legalizovan, ali bi se neki youtuberi nauživali ovdje u Njemačkoj, da su. Samo ne bi mogli baš, vjerovatno bi im policija bez kucanja prvo večer upala u... Alaj bi se neki ljudi u Njemačkoj nakoristili zakona što je nešto zakonito. Alaj bi neki youtuberi u Njemačkoj bili legalni. Majku jebalo, zamisli problema bit legalan i u Njemačkoj. Jebo majku, bil se to kako moglo iskritikovati, ali masa me ići 2 marke, ja munafika i zulum cara, Bože sačuvaj, šifra F21,21. Zamisli kako bi neki youtuberi u Njemačkoj i još u 54 države koje su sve ispred nas nauživali se legalnosti i zakona. Majku jebali sebi, zamisli. Hvala ti što pozdravaš svoju majku i mi je pozdravljamo. Gorane, i mi tvoju mamu pozdravljamo. Lijep pozdrav za mamicu. Pa u Njemačkoj su, pa jesu legalizovali su. Što ne znači da je ona zdrava i da je u redu. A jebem li im majku? Lucky Luke, ja uzgajam na balkonu travu u saksiju. Pa dobro, uzgajaj. Ma vamo. Brate, ako ti šta zatreba da se smiriš, call me, you know the number. Sead Pezerović 2 marke, ja mislim da je i on rekao neću Joju. I on je rekao ja neće ni alkohola ni Joju, neće ništa mamak. Niko ništa neće, zato vam se ne mere nanijet. Zato što niko ništa neće. Hajmo dalje. Probleme sa mentalnim zdravljem. Aha. I udvostručuje, znači, rizik od razvoja psihičkih poremećaja, uključujući šizofreniju, koja može biti popraćena paranojom. Znao sam da me neko sranje čeka. Znači, imate žive dokaze, ljude, znači, koji su procurili su vijesti, znači, za pojedine youtubere, da su im prilikom gostovanja, znači, da su pojavili se snimci, znači, da su im nuđeni jointi, da ovo, da ono. Ne do dragi Allah Đalešanuhu, da kaka jebenija vijest do vas procuri. Kad ste se toga toliko zakačili, ne do Bog da šta drugo do vas procuri. Kako bi se tek onda ponašali? I na njihovom ponašanju vi vidite jednostavno da oni konzumiraju redovno te narkotike i to, jer jednostavno ne bi mogli taj This is drog Amsterdam svoj tempo da održe bez toga. Pa Međutim, čemu to vodi? To na kraju vodi, evo čemu, šizofreniji. Yes. Znači to na kraju, Salki imali neki razlog što su legalizovali. Pa najvjerovatnije da su pojedini lobiji jednostavno zlobirali. Ma nema tog Allaha Đalešanu da to more biti to, nego sigurno je neko amuljaža. 100%. To legalizuje kao recimo primjer Holandije. Hoće da smanje broj ovisnika. Eto što hoće. A ja, najvjerovatnije zbog toga. Hoće da smanje broj ovisnika, pa te dadnim svima da more kupiti sebi ko hoće. Zato što hoće da smanje broj, znaš. Da može tako kontrolisati. Nemate ljubav, ništa isto kao alkohol. Ja kad bi recimo htio smanjiti broj vozača na putevima, ja bi uzeo 1 milion kola i poredio po putu i u svakim kolima ostavio po jedan ključ, da more sjest ko hoće i okrenuti ključ i krenuti. Kad bi htio smanjiti broj vozača, na primjer. Pa možeš i na balkon posaditi
3 saksije, ja mislim. Kako znaš? Dobro, ne bi ja preporučio na balkonu, ja bi preporučio više u nekoj šumi do koje niko ne mora doći. Sad koliko i sjemenke može izaći, mi to ne znamo. Ako vas interesuje, da možemo popričati. Dakle, malo se moramo vratiti nazad, znači, uglavnom sve oko para, jel? Kaže se znači da je kanabis povezan sa povećanjem rizika za razvoj psihotičnog poremećaja ovisno o stupnju znači konzumacije, zavisi koliko ko troši i onda normalno povećava se znači rizik tog razvoja znači poremećaja. Sa učestalom upotrebom povezano sa dvostruko većim rizikom za razvoj psihoze i šizofrenije. Rizika je more Božije. Normalna stvar. Iako mnogi prihvaćaju upotrebu kanabisa kao činioca koji pridonosi razvoju šizofrenije, ta tvrdnja i dalje ostaje kontraverzna. Znači ima onih koji misle i ovako i onako. Znači, amfetamin, kokain te u manjoj mjeri alkohol mogu također uzrokovati psihozu koja je po svojim karakteristikama vrlo slična šizofreniji. Pazite dalje. Pazite dalje, znači, vrlo interesantno. I to ćete, znači, primijetiti na ponašanju određenih osoba u javnom diskursu. Iako se ne smatra mogućim uzrokom ove bolesti, ljudi koji boluju od šizofrenije konzumiraju nikotin pušenjem u puno većim količinama u odnosu na ostatak stanovništva. Lično ja! Znači, ljudi koji konzumiraju previše duhanske proizvode, znači također su izloženi. Vjerovatno voliš otići kod tetke. Oblično. Moja tetka pravi kolač, stavi unutra marihuane, sitno nasjeckane, ukus fantastičan, a imaju i super žvake sa marihuanom. Lucky Luke. Imaš mogućnost izbora, biraj šta hoćeš. I zadrži za sebe. Znači, nama nemoj nuditi, nama to ne treba, mi, hvala Allahu Đelešanu, imamo bolje stvari. Ne treba, imaju! Arki, Lucky Luke. Upravo se, Arki. Znači, postoje dakle mnogi ti činioci koji navode jednostavno pospješuju znači kod ljudi razvoj. Hoće, nemoj samo o sebi, daj i njemu, hoće i on. Jesi ti to tuširao? Jesi kupao ti? Pa kad se okupa, ja nisam vidio. Daj mi smokić. Šta je bilo? Znači, nemoguće je, jednostavno je nemoguće da osoba, kolega ko vas napada, nisam upoznat. Hajrudine, nije ni bitno, vjeruj mi. Ma de, Hajrudine. Nije ni bitno, Riješit ćemo to, polako. Rješava se to malo drugim rješavaju, evo otkad. Putevima, znači... Govorili smo i prije 2 mjeseca, polako. Govorili smo prije 2-3 mjeseca. Govorili su i prije 3, ide to, traje to. Pa sad se neki iz zatvora javljaju, znači... Riješio se jedan, pa će drugi, pa će treći i tako, znači... Znači, šta je najveći problem? A tamami da u zatvor odim, jel ti stvarno misliš da bi ja tamo imao problema, brate moj? Što mi nemamo vremena da se ja posvjetim napit. Pa tamam budalo jedna, evo tamam, ti da ostvariš svoje maštarije i u zatvor da me pošalješ. Pa tamam da upoznam ljude što muda imaju za bilo šta, da s njima nešto radimo, ne s ovim propalitetima. Jesi li ti stvarno budala koja o tome mašta? Sad ti misliš da će mene na spavanju 5, 6 dolaziti udarat? Jesi ti lud budalo? Strana. Znači ja imam i dijete i porodcu i dijasporac posao i znači moramo sve jedno po jedno. Ali evo ja sam se rekla sad, zaklenila sam se Allahom da... Ej, s Allahom! Amin, Hajrudine. Pa dobro, amin. Znači, slat porke i na bilo koji kanal i sve možemo zapravo preko advokata pričati, to je to. Ma i tad ne možemo pričati, ali eto. Znači, eto, znači, otprilike to su ti, znači, neki hajmo reći, uzročnici koji izazivaju šizofreniju, mada šizofrenija, ona mora biti
hajmo reći, mora se staviti pod kontrolu. Aha. Znači, šizofrenične osobe se moraju staviti pod kontrolu. Kako bi ti jer mene? Takve osobe, znači, mogu jednostavno veliki nered da prave u društvu, koji može da ima dalekosežne posljedice, a ukoliko se one smatraju normalnim osobama. Aha. A u današnjem vremenu, znači, parametri su poremećeni totalno, skroz su, znači, poremećeni parametri, tako da ne čudi uopšte, znači, što recimo, ne čudi uopšte, recimo, kad se dobro smatra lošim, loše smatra dobrim, kad se neki pojavi se, recimo, ljudi, likovi koji glume čistu dobrotu, a u stvari su veliki kokošari, prevaranti, tako da kažem, znači manipulatori koji recimo ukradu nenormalne cifre od države i to se smatra da je to znači u redu, da je cool, dok s druge strane recimo... Kakva je to država gdje ja mogu doći prijebat sve i pokrast? Kakva je to država, kakva je to vlada, kakva je to organizacija? Pa jebem ja tu državu koja je jedan stanovnik prijetnja. Nekog za koga se pretpostavlja da je ukru od nekoga 5-6 on se čereće na sve moguće načine i navješava se, diže i šta ja znam. To su ti znači poremećaj, znači i onda ljudi jednostavno manipulišu masama na taj način što oni tvrde kako oni imaju veze s onim tamo vamo, a u stvari sve je to jedna velika maska krinka da bi oni sebi pribavili pratioce. Dobro, haj neke, eto, ja ne kajem da nije. Jednu homogeniziranu skupinu s kojom mogu eto kao da eto pokušavaju recimo meni da dokažu da sam ja terorista. Pa ne pokušavamo nego uspijevamo, to je fora. Da sam ja terorista zato što sam ja pozivao, znači da se na legalan i legitiman način, znači nisi na legalan i legitiman, nego na ilegalan i nelegitiman način pozivao teroristo. Putem dozvoljeni alata na YouTube platformi prijavljuju svi videi koji krše znači pravila YouTube-a. Ne. Ti si godinu dana dok je mene gledalo 27 kako igram PUBG-a. Godinu dana sa više kanala u kratkim vremenskim intervalima reporto video kako bi izmanipulisao sistem da ne idu notifikacije, da ne izlazi niđe, da se ne rekomenda. Istu stvar si preporučivo Mladenu Polaku, da mene niđe ne rekomenda. Znači ti hoćeš da utušiš mene. Ne na legalan i legitiman način radi moje greške da me zaustaviš. Ne. Nego da me utušiš radi svoje mržnje koja vri u tebi, a ne mereš ništa. I meni se znači pokušava nemoj se ti ljuti, blokirati nas bez veze, ne psujemo, ne vrijeđamo, malo diskutujemo i ti iznosiš svoje mišljenje, pa možemo i mi, bilo bi fair da bude. Pa tako je, znači Lucky Luke, ja ne blokiram onoga ako ne vrijeđam. Samo ovako prstom, ako sreću digneš po mobitelu i odjeti naš live. Tako je, ti po mobitelu i odjeti moj klip i više me ne gledaš. Merso, pozdrav za tvoju mamicu, ideš, znači... Ma pozdravi za vaše mamice isto, od oboje. Mogu ja nešto da ispričam. Da, mažeš. Rat kad je bio, imala sam jednu komšinicu koja je, eto sada ova rahmetule, Sam ti pričaj, Hanuma. I sad ta komšinica je strašno, eto sad je ona presela prije godinu dana, i ona je strašno volila pušiti cigarete, jel? I ona i moja majka su, koja je bila mlađa od nje, tražile su nešto što može zamijeniti duhan kojeg nije bilo, jel, u gradu. I mi smo u bašti imali orah. I one su izrezale orahovi list, osušle i motale u neki papir. Ženama je pozvala oba dvijema. Sljedeće što je bilo, zasadili smo malo one buranije, lozare od buranije, i to su pušle. I na kraju je došao uvin čaj, ne znam odakle, iz nekog buđaka, i to su popušle. Znači, poslije uvnog čaja su išle stalno u WC, a nisu skontale odakle su. Šta se dešava? Znači, u ratu su ljudi
Nema šta se nije... Nema šta se nije pušlo, samo da se zamota i da se dimi. I ta komšinica je govorila da mi je rad u fabrici duhana Sarajevo, pa na onom rezanju cigara, ovako ubio onu cigaru, kaže, pustila da volka izađe, pa je onda ocijekla. I koji paradoks žena je iza rata na 1-2-3 godine prestala pušiti. Pušila je 40-50 godina i na kraju je u starosti prestala pušiti. Vjerovatno je onaj orah dohakao. Ma ja. Pa ljudi su svašta motali smreku i ma nema šta se nije. Sve što se moglo uslužiti. Sve što se moglo i onu svilu od kukuruza i... Ako je bilo kukuruza. Orahov list i o tomu gdje je bilo. Onaj podbijel, kako se zvalo, mislim, nema što u stvari šta znači ta ovisnost, jednostavno hajmo reći, ta narkotička ovisnost. I toga se jako teško riješiti, znači, vjerujte mi. Znači, jako teško. Uvažena gospođo, ja sam pušio sve što se prodaje na prostoru Bosne i Hercegovine, ali nisam orahov list, to bi isto volio probati da vidim šta ti bude, a nisam još. Se riješi toga, nažalost. Pa dobro, mi ne blokiramo one koji ne vrijeđaju, ali ovo ovako ulijetanja... Znači ovo smeće koje vrijeđa, znači to će normalno biti... Ma. Baš tako. Amer, bravo, ide komentar, osobe otežava, iskrivljava ili sasvim onemogućuje razlikovanje stvarnih, realni od nestvarnih, nerealnih doživljaja ili iskustava. Pa pričao sam ja o tome, znači jednostavno osobe imaju osjećaj da ih neko prati, da ih neko uhodi, da im neko nešto došaptava, znači miješanje... Nemamo mi osjećaj, nas stalno neko prati, brate moj, 24/7 surveillance, ali mnogo je dobra stvar kad ti određuješ šta će se pratiti. I to što će se pratit, šta će se vidjeti kad se doprati, to je mnogo dobro kad si na poziciji da određuješ te stvari unaprijed. Pa nema veze to da se koristi. Nema veze, ja nisam sve ispričao iz glave. Mnogo je dobra stvar kad ti kažu u tužilaštvu da su ti izvukli čitav messenger, a ti njima kažeš koji je tačno policajac je to radio, kad, kojeg datuma, koji kompjuter je koristio i u kojoj kući u Bosni i Hercegovini je sjedio. I onda se oni samo zgledaju kad im to kažeš, na? Znači ja sam odnekle pokupio informacije, znači nisam nija doktor da bi imao to sve u glavi, nego se jednostavno pripremim se za temu pa onda referišim se i to je to. Ne obazir se uopšte. Ne obaziri se uopšte 46. live, ne obaziri se uopšte. Samo se nastaje ovako ne obazirat. Ja znam. Lucky Luke. Koje sranje, valjda srkanje. To je mukbang. Čaj, to je mukbang, Lucky Luke, ako nisi znao, to je mukbang se zove. Nemojte nas ljudi pripadat, mi smo mnogo strašljivi. Srkanje, jeste. Ja sam poznavala jednu... Samo se opustite i uživajte, nemojte se sikirat, bola. Što da se mrzite? Ja sam malo puta ovako u životu bio opušten ko sad, brate moj, dobri, prelijepi. Bez veze, nema vam potrebe. Jednu ženu koja je imala muža, jel? Pa to je ono kad lajvaju, znaš, jedu, piju, srču i tako to. Pa nismo ni mi znali, smo gledali jedne pa pa smo vidjeli. Uglavnom, poznala sam jednu ženu koja je Ja šta sam, Edin, pozdravi mamu, Edin. Eto koliko sam ovisnik. Aha. Nemoj, što odgovaraš, nemoj odgovarati. Nemoj se obazirati, bolan, na mene. A evo te poslušaj ženu. Ako mu smeta, brate, neki ne gleda, odeš tamo, brate, ovi što prate mene preko live-a i pratiš njih, ba ja. Ja evo te. Oni prigušuju srkanje. Ja. Uglavnom, bio jedan alkoholičar, toliko je pio da na kraju su mu se priviđali miševi. Otprilike je sličio meni. Znači, žena ga je dovela iz bolnice, nije mogao opstati u sobi, sve je vidio po čoškama miševe. Na kraju je... Ja isto vidim, ali zmajeve po čoškama. Preselio od ciroze jedre, baš bio teški alkoholičar. Pa nećemo da pričamo o poplavi da ne bi zarađivali i dobivali lajkove. Ajde, blokiraj Bobija. Bobi na orosti, što bi rekao, univerzalni. Baš mi je bijeli mišan. Ja mislio što bi rekao Jasmin, ja mislio Jasmin nešto pametno rekao, ono univerzalni. Jamera blokira. Dakle, mi smo pomogli onoliko koliko smo mogli, znači sa pričom, šupljom,
se ne može pomoći ljudima, znači... Čekaj. Pa ako je tebi Amer Tito, pa neka je, brate dragi, objesiti njegovu sliku ko prije što si Titu vjačao na onaj. Dobro si, Mustafa. Pa brate dragi, onaj, gdje sam ti komentarši? Ne treba ovo ništa blokirati, nek samo idu komentari, bolje nama. Hajde. Nemoj da mu onaj... Bolje nama! Šta? Pa blokiraj ga, da ne može pisati zbog ostalih. Pa ja ode i Bobi na blok, šta ćeš, na oru. Dosadni ste vi komentatori sa tim. Pa dobro, neka ne komentaršu svoga idola, šta ćeš. On inače voli, uživa u tome da bude u centru pažnje, da bude spominjan, pa zato on pošalje pošto ja... Bože, sačuvaj, samo mi sranja napraviš jer se onda moram izvlačiti istog zato što mi centar pažnje nikako ne godi. Ja najviše volim biti gdje nema niđe nikog. Najviše volim sam biti. Neću da ga spominjem, dobro znači... izljubi ti. Ignorišem ga, znači... Dobro izljubi ti. A sve dok ovako misliš da je ovako imat ćeš problem vlastiti što imaš pogrešnu perspektivu o meni. Onaj, zidove... Znači, budali uporno džaba govori, lično ti o kome on priča, lično ti mu govori da to nije tako, on i dalje kaj jest to tako. Nema. Će ti nedostajati. Davno sam ja rekao da budalama nema pomoći. Nadam se da će ti doći u Zenicu i doniješ teku cigara. Nadam se da će ti svi ovi što ti vješao tvoju... Ovi što ti pjetraju. Da će ti kupiti negdje stan, možda bolje prođeš. Ja vjerujem mi, ja neću dinara uzeti od toga, ali će sve otići advokatu. Znači... Boga mi našao sam dobrog jakog advokata, zvuče si gaće zgustice, vjerujem. Pripao sam se, malo sam se puta ovako u životu, pripao ko sad. A sve smo mu halali i plus riješio sam, znači, da dam, nadam se da neće više koštati od 10.000 eura, znači, tužba i procedura, a svaki fini koji ti uzme, znači, halalno bilo meni neće. Ja ću samo svom 1000 platiti i kupit mu sinu električni auto, neko električno, isto od 1000 da se more voza dijete po Meraj. I tvoja tužba će biti oborena. A ja, neće ni biti tužbe, ja. Čekaj, zgusti. Pa ti Boga me računaj. Ma nek rade, nije bitno na kraju krajeva. U stvari mislim da je čak sad i odrastao, možda mu se sviđa najnoviji telefon koji je izašao da mu kupim, ne znam, treba pitati dijete šta mu daje pa da mu pošaljem. Samo da mu ovako kliknem, da mu prebacim na račun. Šta želiš? Pošto meni to nije zanimljivo, Ne znam, ne može sad to. A šta hoće? Uštipka, ne može sad to. Šta hoćeš? Hoćeš ovo? Neće šta? Blago tebi. Nemo to, brate, kasno je. Kasno je. Ne može kasno je zato isto. Moramo imati kontrolu jela, pošto obje tablete što pije, stvaraju jak apetit. Pa ne blokiramo samo, eto. Nego Ma nije tako laki luk, mislim, moraš biti realan. A prijavili smo ga SIP prvo. Pa to je žlasno u Bosni i Hercegovini, pa ovdje Njemačkoj policiji, znači, pa sve to ide svojom procedurom. Ali sve to sporo ide, tako da... Isto ko što je iza ono. Navodi ga, brate, i kući uragan što se mene tiče. Neku čudnu ja moć imam, ljudi moji. Sipa obično ide lako sa svim ljudima, ali sa mnom nešto ide teže. Ja ne znam šta je to, neki je zastoj, da li je na putu saobraćaj gust, šta je, pa ne mogu. Imajte intimne odnose. Imate preko Vozuća Banovići, nema saobraćaja, morate preko Banovića doći. No se meni to lično ne smeta. Ali znaš kako kažu u Sarajevu, tako za te što se... Kaže, daj da ti zavežem kanapu za nogu da ti mogu povući, da se ne izgubiš. Ma jama, pusti. Kulturno, lijepo, bez ružnih... Nemam ja problem s tim što neko mene lijeđa, moju porodcu, ja s tim nemam problem. Međutim, kad sam čuo da je čovjek poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazvao pedofilom, zgadio mi se. Znači jednostavno se... 11. 12. put ti i dalje nastavljaš isto. U momentu kada ti ja objasnim tačno kako je, kada ti nastaviš biti ista vrsta kopileta, ja vjeruj mi mogu biti i dalje gora vrsta od tebe. Znači 11. 12. put. Jedno te isto. Iako nikad, 12. jel? Eto. Zgadila osoba, ne mogu je organski smisliti. Ne bi je mogao ni, što se kaže, ni sa Sad će Bobić za 30 minuta opet pitati. To je spremno Adox isto. To je spremno isto, evo ga ovdje. Evo ga ovdje, tab otvoren čitavo vrijeme. Tebe gledamo samo da riješimo sa gospodinom šizofreniju ovu njegovu. Jer čovjek obično najviše priča o sebi. Bobi otišao za stalno. Ja, Bobi je nakratko, samo blokiram malo da se refrešuje.
Ne može sad jesti. Da, Hajrudine, da. Nažalost, taj poznati youtuber, znači Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne, i Njemcima, i Sipi, i tužilaštvu, moguće, kako da je moguće. I sad se gospodin vadi kao da je to neka namještajka, međutim ima po internetu se proširilo, znači sa njegovog Facebook profila komentar. Imate. Brate moj, 13. put, koliko je dovoljno da, jel 1000 ili 27 ili 144 puta, koliko puta da ponoviš da postane istina? Svako ko želi. Ja ne znam da li si primijetio da ja nemam apsolutno nikakav problem da ti kažem bilo šta što mislim. I zašto bi samo jednu stvar govorio da nisam rekao? Jel primijetiš kako ti govorim sve što mi je na mislima? Da se ne ustručavam ni psovati. Da se ne ustručavam bilo šta bilo kome izgovoriti, brate moj. Pa ja sam sudiji rekao da je seksualni nasilnik i zapalio mu kovertu. Što ne bi za tvog idola tamo nekog koji je živio prije koliko hoćeš potvrdio da jesam rekao nešto što mislim? Brate moj, nevjerovatno je. Prijaviti, imate fino na stranci Sipe. Ti stvarno misliš da ću ja vidjet kritiku Vehabije, ako je to istina, koji će komentarisat nešto, ti stvarno misliš da ću ja taj njegovu kritiku ili tvoj live gledat gore kao reakciju sudije na bilo šta što sam njemu rekao? Stvarno misliš da je u mojoj glavi gore ovo s tobom nego ovo s njima? I ja njima govorim sve što mislim, a da se tebi ustručavam i tvojim teroristima? Stvarno si lud, brate moj. To se može online napraviti, znači nema potrebe uopšte ni da idete na adresu, ni da ovo, ni da ono, jednostavno sve online odradite. Je da malo sporije ide, ali uglavnom kako bi rekli, pravda je spora, ali dostiže. I oni onda proslijede ovim lokalnim, Sipa proslijedi, zavisi ako je Sarajevskim kantonom. Lokalnim nivoima vlasti. Proslijedi gdje se ta osoba nalazi i tako to. Ali mislim, momak je ja sam na nekoj nepoznatoj lokaciji za koju ne zna lokalna policija, pa treba mene tražiti. Ludost je nevjerovatna. Fino po internetu. Baš mamački ga je. Što univerzalni kaže, baš sam dao. Tačno što kaže, budimo realni, malo je ovo sve dopizdilo, ali jebi ga, eto šta ćeš kad ludak ne odustaje. A meni je definitivno dopizdilo, ali tvoja neće biti zadnja 100%. Makar ja struhu ovdje s tobom. Makar naredni 5 godina ovo radili, neće tvoja biti zadnja. To budi ubijeđen. A znaš šta, mogo je dijasporac i strajk udar, ali nije to, nije. Opet laž muslimana, nisi mogao strajk udarit jer ti bi ga vrlo rado udario i ti si ga udarao onima kojima možeš. Nakon moje prijave YouTube-u, tebi je uklonjen alat da ti bilo kome bilo šta strajkaš. Brate moj, sve dok bježiš, nije to. On to inače može, ali neće. On mene može strajkat, nego nešto neće, dobar čovjek. Štrajk, kako se zove? Sve dok si ovako lud, ja moram ovdje sjediti i ovo slušat. Ja ne želim to, ja želim nešto drugo. Jadno dijete s njima, Hasiba Džigal. Evo sad će on napraviti live kako ja njemu djecu prozivam. A jadno dijete s njim, bolje da se dijetom bavi svojim, nek da ovdje sjedi i priča o meni. Jer meni ne može ništa, a kad bi se bavio svojim dijetom postigo bi neke rezultate. Tako da definitivno ovo je sve prejadno. Ima nešto što pare ne mogu platiti. Ma ja. Imaš pare, platiš ja, ali ću dobiti to da bude to, eto. Znači, kad ti možeš mene tako nazivati, koja ti ništa nije radila, sad ću da fino radi. A jesi radila, jesi. Bila bi super kad bi se mogla historija pobrisati. Pa da sad krenemo od početka lođakinja luda, pa da ti nisi ništa uradila. Ali hvala dragom Bogu, kod mene sve ima na kanalu, ali sve jedan video između nas. I od toga pobjeći ne možete. Ja jedva čekam da to neko pusti i sluša i na osnovu tog presuđuje. Pa to je moja želja. Ali neće biti ispunjena isto ko sa Ilijom. Pa švit onda. To je veoma jednostavno. Pa ti pričaš šta god hoćeš. Ja stvarno ne znam, ako se neko nije uplašio 41 live, zašto bi se 42 uplašio? Ja stvarno ne znam dokle ova ludost seže. Znaš onu staru, ko se zadnje smije, najslađe se smije. Ne, Kasper, nisam ja glup, znam. Ovo je bio najslađi smije do sad.
zna se dobro, nemoj se sad. Možete vi njega prati pravda koliko hoćete, ali to je tako. Idite tamo, pa ga spašao. Ja sam se pitam, ko će od vas ostati uz njega? Ma jašta je lud, jes. Ko? Neće niko. Znači ja moram djeti sad one ušitke praviti. Jebo majku koje oni želje imaju, zamisli ti kako oni svoj dan provode. Svoj jedan dan. Oni čitav dan ustanu ujutro, piju kafu, prave jelo, komuniciraju, idu na posao, vraćaju se, voze se s dijetom, u trgovinu, tamo i čitavo to vrijeme oni jedno drugo ubjeđuju da mene od nečeg treba spasiti. Gospođo, vi ste pobrkali lončiće koje gdje, ali zaista. Nema, on je svoj, taj čovjek je zaglibio totalno. Mislim, da je malo izađe u normalan narod, u normalan svijetu. Mislim, šta nije u redu, čovječe, s tobom? Što me samo interesuje, šta nije u redu? Zašto voliš vrijeđati druge? Evo, konkretno, šta sam ja tebi uradila? Vratite, gospođo, lajvove pa vidite šta ste uradili. Samo vratite lajvove koje ste htjeli zabraniti da postoje. I sve će vam biti jasno, kristalno. Znači, šta sam ja tebi uradila? Na strani dijasporac, ja ne interesujem. Ali šta sam ja tebi uradila da ti mene tako nazivaš? Prvo, 90... Vaš uvaženi suprug, kojim ste vi podrška životna i bez uvjetna pratilja, je izjavio u želji da ponizi nekog od nas ili uvredi, mada on to ne može nikad za 100 života, je izjavio, draga gospođo, da nama streamerima, a i neću reći velikim da vas srce ne zaboli, nego eto, nama streamerima običnim, žene izgledaju kao prostitutke dok mi lajvamo. Iako je moja draga supruga jasno i veoma kulturno obučena, ima kulturno i lijepo ponašanje pri svakom pojavljivanju u mom live streamu. I onda ti izjaviš, Rospio propala, da naše žene izgledaju kao prostitutke. Ti i tvoj čovjek. Zato si Mija Kalifa i ovo će isto na sudu biti pička ti materina. Neko si godište, ja imam sina 99. godište. To će mogu ti mater možda biti. Pa možeš mi mater biti, ali možeš mi u slučaju potrebe još nešto biti. Nemaju tu godine veze. Sestro. Neo, ti se našao, izigravaš nekog nešto. Pa ja li izigravaš? Izigravaj do kraja. Pa ne izigrava boja, nego bolesnik, razumiješ? Najviše pati od toga kada se ignoriše, znači to je taj problem. Jednostavno ti... Pa ignorišao, javljao se meni tamo na kanal. Šta se imaš meni javljati? Nemam ja tebi selanu više. Kakav selan? Ne radim u poljač, je vuče. To je sramota. To je sramota. Znači, dođeš tu dječurliju, nahajcaš nešto. Znači, eto, ovo je, znači, očiti dokaz šizofrenije. Ja sam znao da će ovo namjerno sam ovako i nazvao live, jer sam znao da će da privuče pažnju, jednostavno da neki ljudi neće moći ostati mirni, znači, da Sam se pitam, imaš djecu, ovi će video ostati, vjerovatno. Jel ti misliš da je u redu da videa tvoja i moja djeca za jedno 10-15 godina gledaju? I šta će vidjeti? Draga gospođo, ja sam okej sa tim da sad izađe javno bilo koji moj razgovor sa bilo kojom osobom ikad privatni, javno. Ja sam sa tim okej, sine. Luana, hvala ti na VIP članstvo od 50 konvertibilnih maraka. Veliko poštovanje za tebe. Ja sam, draga gospođo, sa tim okej. Bez da mi se, čak i da mi se zabrani da ja čujem šta je tu se pričalo. Znači, samo da svi ostali čuju, a ja da ni ne znam šta je tu. Ja sam sa tim okej. A kamoli sa tim da moja djeca jednog dana vide šta je babo snimao. Pa ja ću im baš puštat da skontaju šta su kopilad i đubrad poput vas, a šta su ostali normalni ljudi. To će biti samo dok odrastu dovoljno.
I budalo budalasta. Šta će vidjeti? Jeste li vi, Samire, nekada po sili, ne razumijem, Mustafa, tvoje pitanje, moraš da ga drugačije formulišeš. Pa niko nije terorista, niko nije, mi živimo sasvim, što sam ja izašla u javnost? O, Samir Drakovac, terorista. Zato da vam dokažemo da smo mi sasvim normalni ljudi, da živimo pa sasvim ne može jadni da ugasi, on bi, evo, iskoristi sve svoje veze, ugasi nam kanal, hajde, eto. Ma, pusti kanal. Hajde, eto, kad je... Postoje ljudi koji grade stvari i koji uništavaju stvari. Ovdje se ne nalaze ljudi koji uništavaju bilo šta, jer od tog nema ništa da ti nešto ideš uništavati. Ovdje se nalaze samo ljudi koji kreiraju nešto, jer to je busines, brate moj. Ti kada kreiraš nešto, možeš to nešto prodati i onda možeš lijepo živjeti. A kada si destruktor koji uništava nešto, možeš samo zakuhat s ljudima, platit kaznu i tako neke slične te aktivnosti, neke loše kontrapoteze imati. Tako da to nema nikakvog smisla. Da ja tebi debilu dokazujem da ja nešto mogu. To nema nikakvog smisla, to je dječije, brate moj. Imaš ti tek tolike jake veze, frajeru, hajde ugasi kanal, molim te. Stani, zar je to toliko bitno? Jel bitan kanal ti? Jel ti bitan? Jel ti shvataš da je jedan klik gašenja kanala? Samo jedan klik. Nije to sad neki komplikovan proces da treba ići nešto puno raditi. To je samo jedan klik. Ali ako ja taj klik zatražim od YouTube-a, ako na bilo koji način ja zatražim da se nekom kanal ugasi zato što meni ne godi, ostaće tam behavior history. Šta je ta osoba radila? Trenutno moj behavior history je kompletan pozitivan. I u Google i u YouTube-u. Samo sam im davu. Nisam ništa od njih tražio, osim jedanput da mi vrate kanal. Brate moj. I onda bi oni tam vidjeli, aha, ja sam osoba koja želi nekom nešto gasiti. Ne radi se o tom da li se nešto može, nego da li se nešto treba. I ko si ti i šta si ti. I šta tebi daje u životu. Kanal. Nije mi jasno. Zar je pitan ti toliko čovječe kanal? Znači da te onda ne udaram po kući, nego da te udaram po kanalu. Hoćeš to? Vi, gospođo, ne možete mene udarati niti po kući, niti po kanalu, jer sam ja superiorniji od vas u obje situacije. Hajde, pronađemo koji video koji možeš staviti. Uopšte mi njega niti spominjemo, niti vrijeđamo, već vi njegovi ulizite dupe u vlakači, znači dođete ovamo i namećete te teme, pošto on prenosi live, zarađuje na tome, na vama papcima uzima pare, znači vi mu papci, glupaci, Ma 12,31 marka u super chatu, idiote, nema apsolutno nikakve zarade od ovog live-a i ja i dalje o tebi pričam istim intenzitetom. Ma možete mi sad zaradu ukinuti, ja ću se i dalje baviti s ovim stvarima, tačno ovom energijom. Ludače ludi. I to je to. Eto, znači sve se može ako se hoće, pa normalno studio tracking. Normalno, sve se može ako se hoće. Evo, odgovaraju na svom live-u, znači, nek mi prenesu ovdje, ja ne pratim live. Mi ti stvarno ne pratimo live-ove i ne nainteresuje, vjeruj mi. Taj šrot, taj odron nas ne zanima. Od svih tih kanala što su nekad aktualni bili, jedino pratimo onoga, kako se zove? Univerzalno. I Krušku. Roberta Dacešina isto pratite. Vas dvoje morate podhitno shvatiti da ne postoji rečenica koju vi možete u svojoj glavi smisliti koja će meni zasmetati. Ona je nemoguća u vašem iskustvu života. To vi postići ne možete nikad. Samo iz razloga što sam ja već s ljudima razmjenjivo najgore moguće rečenice. Mnogo prije svega ovog. I onda svaki tvoj pokušaj da ti ispadneš žestok psovač ili žestok neko ko vrijeđa, nije ni 20% onog što sam ja slušao i izgovarao. Budalo. Im podhitno morate promijeniti taktiku jer s ovim tapkate u mjestu. Kruleta, Krušku. Ovo ostalo, pola, kamionđija. Ma ništa, šrot, smeće, razumijem. To smo sve ukinuli sa svih kanala. Ne zanima nas, znači, ne pravi ko hoće reakcije, neko ono, ne zanima nas, znači, i to je to. Ti možeš pjeniti, možete ubiti.
Ne zanima ga i ne prati do te mjere da je pokrenuo tužbu i sve se zna ko je gdje šta kad rekao i sve ima. Ali to zna tako što ne prati i ne gleda. Što se mene tiče, ali do mene ne dopireš, jednostavno, i to je to. Obično se tuži neko ko do tebe ne dopire. Obično to tako ide u životu. Ovi što dopiru do tebe njih ignorišeš, nego ovi što ne dopiru njih tužiš. Kao uragan, džaba brišete komentare. Ne brišem ja džaba, ja ne kontam ništa, je li to neko šizofreničar ili ako jest ko je. A dijaspora šta će čovjek pošteno prosi makar ne kraj. Ma nije niko šizofreničar, nego on onako priča o meni, a to je naslov live-a. A sad da je neko, nije niko to onako stavio malo lud, pa ne zna šta je naslov, šta je live-a, šta je tema, a šta je post tema kasnije u live-u, šta se promijeni. To je njemu sve jedno te isto. A ja kraj. Pa vidiš da krade, znači vidiš da krade. Prenosi moj live. Dok ne pođu strajkovi da padaju. Čekam. Čekam ja da nakupim materijala i onda Neću. Ima 20 live-ova od tebi, dovoljna su 3 da ugasiš, ako to kod mene na kanalu i dalje tako funkcioniše. Ako se tvoj Čukica iz Sarajeva, Arman Fezić, nije malo zajebu, pa vam usro tu priliku prvi puta. Ako to i dalje tako radi, ona eto da ti udari jebem. Jebem majku piču. I kad mu zveknem odmah jedno 5-10 strajkova, znači da vidim hoćemo baš pomoći ta štela što ima na YouTube. Ne mereš zveknt 5-10 jer nakon 3 se ugasi kanal i onda 4. nemaš gdje zveknt. Ako to i dalje tako u mene radi na kanalu. YouTube, da vidimo hoćemo. Ako kojim slučajem nije tam neko kliknuo jedan toggle da se to tako više ne mere gast, ti oprobaj. Ali eto. Volim čovječe, posvijeci život. Vidite jednu stvar, evo, ovako ću vam ja... Vidi ti jednu stvar, 400.000 ljudi je mnogo više od 230.000 glasača SDA. O tu stvar ti vidi. Navest primjer, znači... Živi u rahatluku, idete recimo, hodate ulicom. Hodate ulicom i naiđete na jednu veliku, kako se zove, ogromnu balegu, znači. I šta treba vi da uradite? Da tu balegu šutate, jel? Ma nema od te ljubavi ništa. Vi ako tu balegu na koju naiđete budete šutali, samo ćete... Tu bi balegu trebao zaobići da ne bi uprljao cipele. $4,99 šalje Bosnjan Čapot. Nemoj na Feziće, ma ja neću na Feziće, ja samo idem na jednog Fezića, jer ja nikada ne generalizujem bilo kakve skupine ili grupe. Meni su obično problem stvarali samo pojedinci i ja onda idem na te pojedince i njima spasa nema. Uopšte je nebitno da li on poznaje sudiju ili kriminalca ili glavnog ubicu grada. Znači, mora me presudit, iskriminalizirat ili ubit, ali zaustavit ne može. Znači, to ti je to. Hvala ti na $5. Šta reče, momak? Ja, balega, ja. Kada naiđete na putu na balegu, trebali bi je zaobići, jer velika je vjerovatnoća da idete negdje, da ste na putu prema negdje gdje vam treba čista obuća. Da li to bila trgovina, da li to bio jaran, da li to bilo neki poslovni sastanak, treba vam čista obuća. Neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večno učinila. 30 eura šalje Esop, inače prvi donator ovog kanala, i kaže: Amire, postao ti je Esop dedo, postaraše me prerano, pozdrav za sve živjeli. Ja sam danas isto Esope Hanifi rekao da Ismar još malo će odrast, a ja ne mogu bez bebe u kući. Meni treba konstantno neka beba tu da se ja sa tim bavim, pa vidit ćemo imal šta od tog plana. Hvala ti na 30 eura, prekjučer sam po prvi put u životu našao na YouTube-u lokaciju na kojoj se vide sve jedan super chat i sabrao sam te Esope i boga mi sam pogriješio prema tebi. Ti si već u Royal klubu i evo te dole na spisku i hvala ti na preko 1000 eura. Kada naiđete dakle na balegu na putu, trebali bi je zaobići, čisto jer nema smisla da staneš, znači samo bi debil stao u nju. Međutim, kada naiđeš na čovjeka koji je ispred tebe u bilo kojem segmentu koji možeš zamisliti u ovom životu, onda bi trebao možda porazgovarati sa tim čovjekom, pogotovo ako ga vidiš kao problem u svom životu, a on te još zove na razgovor više puta. Onda bi trebao možda da sagledaš svoju situaciju i shvatiš da ti tom čovjeku ne možeš ništa, ni na koji način na ovom svijetu.
I onda možda je jedini način da razgovarate. Znaš, ponekad to bude tako u životu. Ja ne kažem da je sad, nego ponekad to tako bude. I doći ćete kući prljavi i usmrđavi. Znači, najbolji, najjednostavniji način da vi to govno, tu balegu zaobiđete i idete dalje. Kao što mnogi tu balegu zaobilaze u svom životu. Mora se ispekći. I to je to. A svako onaj, znači, ko su... Jedini koji mene zaobilaze u svom životu su SDA kriminalci. Jer znaju da nemaju nikakve šanse na bilo koji način. Jedino imaju šanse kad ovako a ima razlog što petoricu šalju odjednom, znaš. Ima konkretan razlog zašto na mene ne ide jedan čovjek, nego 5 odjednom i to na drogirane. Znaš, ima mnogo velik razlog za to, brate moj. Što je 5, što na primjer nije samo 2 ili 1. To bi trebao se malo raspitati što je to tako. Ufati u koštac sa tom kravljom goveđom balegom, znači uprlja se i sav usmrdio i prljav dođe kući. Eto, to je to. Znači, to je sav recept, znači, za borbu sa takvim. Ja ne mogu da vjerujem, mislim, disporac nikad nije vrijeđao tvoju ženu, tvoju djecu, dotiču se. Ama Rospico propala Mia Khalifa jeste, govorio je za moju jako uvaženu ženu da izgleda kao prostitutka, pička ti materina raspala, iako je moja žena uvijek urednog ponašanja i urednog oblačenja. Jeste, to ne možete promijeniti jer to ima kod mene da se čuje. Ja ne znam šta je problem. Šta je problem? Stvarno mi nije jasno. Koji ti imaš problem da ti dijasporac smeta, da ti ja smetam? Pa zato što je bolestan lik. Bosnijan Čapo $9,99 izgleda da ga islamska zajednica nije htjela zaposliti ko onoga Tutnića pa online hođe poslati lol. Pozdrav za prvog BH youtubera. Hvala ti Bosnijan Čapo na $10. On je već bio zaposlen kao tijelo koje kontroliše ekipu koja broji glasove za SDA. On je to već bio i on je to priznao. A ovdje njemu nije jasno zašto on meni smeta. Ti stvarno nemaš ništa drugo snimati nego prenositi naš live. Opterećena. Morate iz početka pogledati sve ove live-ove koje vi ne pratite i ne zanimaju vas i potpuno će vam biti jasno zašto vi smetate bilo kome. Sve ima, da ne moram se opet ponavljati. Osoba znači. I pričat kako smo mi nenormalni, kako smo ovo, kako smo teroristi. Evo znači. Aha, pa zato ti nađeš sebi nauku šizofrenije, čitavu iščitavaš. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Tanja Milić, $10, evo za jedno pivo. Hvala ti Tanja na $10, thank you very much. Znači šizofrenija, vanjski faktor i terapija. Evo, sve je večeras. Znači čovjek crpi utvrđene stvari iz ko zna koliko nauka i znanja ovog svijeta. Toliko luta po prostranstvima znanja i nauka, raznoraznih, i skuplja na kamaru, izdana u dan, raznorazne članke o raznoraznim bolestima, nasilničkim ponašanjima, mentalnim problemima, toliko toga traži, izdana u dan, toliko toga definiše sam sebi kako njemu daje, ne bi li pronašao taj tunel olakšavajući okolnosti za sebe da mu ja prođem kroz grlo, da mene nekako sažvače i proguta. I nikako mu to ne ide. Što li jebote? Da li je to zbog toga što mene nema u svim tim stvarima? Ili zbog toga što se ja mnogo dobro branim, a ima me u svemu tome? Koji je li je od tog dvoje? Ne mogu nikako da shvatim sebi. Čovjek toliko pokušava sebi otežati iz dana u dan, umjesto da samo sebi olakša. Vrlo jednostavno. Ali ne, on traži način da sebi oteža. Njemu daje nekako da postigne da sve to što on mašta, da to postane istina, pa da valjda njemu bude lakše. Ja ne znam kako drugačije na ovo sve gledati.
Znači, kogod sebe tu nađe, slobodno neka se posluži live-om, da pronađe terapiju i lijek. Evo viš. Nema ništa patetičnije. Toliko se osjećati ugroženo i slomljeno da pričaš u live-u 42. već po redu ili 3. već sam izgubio, ne znam više ni koji je po redu, 42. ili 43. Da toliko pričaš o nekom, a da to ne može nekako postati ono što tebi daje i ti i dalje. Hajda makar ima neki istog rezultat. Da ti kažeš, aha, evo danas 50-100 novih ljudi koji su mi potvrdili da to jest tako i misle isto kao ja, evo bar malo mi je lakše danas u vezi toga. Da bar to ima. Ne, nego nema ni to. I on i dalje. Ako to nije šizofrenija, ja ne znam stvarno. Će reći, ono dijete se dere, ono njega troši, ne troši ga nego dijete čeka uštice. A vidi Arki, čovjek, osoba koja je vremenom puno izložena smradu, konstantno izložena smradu, na kraju jednostavno ona više taj smrad i ne registruje. Jednostavno ne registruje smrad, njoj prestaje da smrdi, znači to Daj bolan, primiri se malo se popusti, ja da ne bi, popusti. Ima, vjeruj mi, ima život i mimo interneta igrica. Ti si mlad čovjek, možeš započeti neki biznis, nešto započeti. Eto, radio si reklame, radiš preko interneta, radiš, šta radiš? Evo ja sam mlad čovjek, započeo neki biznis, radim reklame preko interneta. Ali nekako ne, ja savršeno se uklapam u opise vaših savjeta drugim ljudima, ali nikako da se uklopim da sam i ja još jedna samo osoba. To nevjerovatno. Nema pojma. Pa zar toliko muku stvara kad kritikuješ SDA kriminal i kriminalce? Pa jel to tolika muka da se to ne mere podnijeti? Pa jel to vama toliko krivo što ste lopovi i kriminalci i đubradi govna bolesna? Pa što ste to si ne bili ako vam je krivo što neko primijeti to? Što ste to onda bili? Što vam daje ono što vam ne daje da vam neko kaže da jeste? A jebim u majku pičku kontaž. Isto ja sumnjam da tebi internet donosi tu neku zarazu. Imam ja screenshot, postavim na moj kanal pa ćeš vidjeti kad je Ac rekao da je lažna donacija, znači pola tih donacija je lažna što prikazuješ u live, to je samo marketinški... to su štimanke, marketinški trikovi, da postakne raju levate, pa ko je lud bolan da radi cijeli dan na baušteli da tebi Nemcu. Mislim, nigdje veze, ali eto. Pa imaš ti djeci koje isto tam po TikTok što... Pa kradu babo kartice pa zguljuju, dok baba ne skonta, onda će... Sve jedna moja donacija ikad je bila ukradena kartica od oca da babo ne skonta. Pa desi ne imal mene iđe da ja imalo i na koji način normalan sam ikad postojao, ja da ima tragovađe. Pa da jeste li vi toliki šizofreničari i bolesnici simpatizeri SDA? Ste vi si ne toliko bolesni u glavu da sve ono sebi maštate i što jest, vi to, a i ono što nije, vi to sebi izmaštate da bude tako, pa vama valjda lakše. Ja molim te, pokaži im zaradu za kad već traže. Šta, ko traže? Za idući. Ko je šta rekao? Evo dok babo nije Aha, to zato što misli da su lažni, jel? A, dobro. Ramiz Iljazović, 6 eura, evo dok babo nije skonto. Veliki selam za babu i hvala Fabijanu što je poklonio gospodinu Mensuru članstvo. Neću pokazivati im zaradu jer to je ružno, zavirivati. Samo eto jedan mjesec. Ne, aj ovako. Lažno je sve. Hajmo tako, evo. Hvala ti Fabijan je poklonio članstvo, ovo je isto fake. Hajmo sad, evo ja sam uzeo sebi bio Audi A630 Quattro, ali... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Ej, Mike, bitch, konta! Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara,
Gdje smo trenutno? Ko je šta donirao? Ko je šta evo tebi srce? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hajmo mi redom, sam da vidim, aha. Aberstein, 10 maraka, evo zadnji fake cener od stipendije što mi je ostao. Eto, sutra ide live kako studente iskorištavam i uzimam im zadnje pare i direktno ugrožavam edukaciju omladne Bosne i Hercegovine. Znači, treba me zatući. Marin B, 5 eura. Hoće li bih uzeti 1,4 miliona eura od 10 miliona hrvatske donacije? Hoće li bih uzeti 1,4 miliona eura od 10 miliona eura hrvatske donacije za zbrinjavanje posljedica od poplave, zna li se? Evo ja sam ovdje pripremio članak da ga iščitamo, gdje Hrvatska šalje 10 miliona eura za sanaciju poplava i ima tam još 2 miliona maraka što znamo mi u Pomozi Ba. Znači to ti je ukupno 22 miliona maraka. Pazi. Za 22 miliona maraka ja smatram, možda sam lud i glup, pa to... Možda sam lud i glup, pa to fantaziram i maštam, ali za 22 miliona maraka možeš kupiti stan ili napraviti kuću, ali sve i jednoj osobi koja je na bilo koji način ugrožena od poplava. Za 22 miliona maraka, ako ne znate vi, dajte meni 22 miliona maraka i dajte mi ljude koji će nadzirat šta radim sa tim i ja ću vam pokazati kako to more. Znači, to je već riješeno. Ako se hoće. A ako se hoće biti SDA đubre, kako sam ja svjedočio na vlastitoj opštini, da se 2014. godine, u momentu kad su svi ugroženi od poplave, krade jer je SDA kontrolno tijelo. To meni dalje govori da bilo kad se mi nađemo u sranju, krašće se od bilo čega što se pošalje. E sad to vi, meni je već dobro sine, to vi sa sobom vita jeste lopovi, đubradi ili niste. A meni je već super! Samo da iščitam donacije, pa ću ti jednu priču ispričati, dijasporac, pošto znam da ti ovo nećeš gledati, ne interesuje te i nećeš ti ovo čuti. Morat ću ti jednu priču ispričati u vezi poplava 2014. godine. Marin, znači to smo odgovorili, Sead Pezerović poklonio članstvo Milovanu Topiću, hvala ti Seade na poklonjenom članstvu. Edina Babić Smajić poklonila članstvo kome? Adisu Plavulju. Hvala ti Edina na tom članstvu. Marko Petrović 5 eura šalje. Nije njima krivo što su bili sve što su bili, nego što imaju ljudi poput tebe koji ukažu na to, pa oni ne mogu više biti to. Pa oni ne mogu više biti to, a oni bi hudi htjeli čitav život hapat i krast i svoj nauk glupi provoditi. Hvala ti na 5 eura, Marko. Sad ćeš čuti jednu priču. Goran Mitrović postao premium član, Maska vas prati, postao premium član. Hvala momci na premium članstvu. Slušaj sad priču u vezi SDA kriminalaca i poplava 2014. godine. A ovo ne moraš meni vjerovati, ovo možeš pitat bilo koga ja spomenem, pa nek ti on kaže jel to tako. Slušaj, 2014. godine zadesile poplave Doboj istok, Doboj malo kritičnije, sve ovdje je znači plivalo, ljudima uništilo, otišlo sve u helać i ja sam tad, ja mislim, bio sam nezaposlen, imao sam neki kompjuterčić, neki internet, uglavnom sirotinja teška, znači bijeda, ne do Bog nikom. Slušaj. Život da stane nesme, život da stane
11,94 eura Jadranka šalje, evo jedna lažna donacija iz Hrvatske. Hvala ti na lažnim parama, ono da izgledamo cool, a to ništa ne postoji. Napravim ja website, stranicu onako na Vibliju, na jedan ovako website builder, page editor, obični, sasvim ništa posebno. Navedem sliku poplava, nekoliko slika, ja sam naveo galeriju i dole u opis šta se desilo, prekopiran s nekog sajta. Ima to na Jole, to može naći na arhive.org, može naći moj post i kako je to izgledalo. Nisam ja tad dadi dobro znao sajtove praviti, zato sam koristio onaj Vibli. Napravio ja sajt poplave u Dobu istoku 2014. Ono čisto, ako neko vidi, čisto da sazna, pa možda on ima svoj neki način kako će pomoći. Sjedimo mi, SDA je na vlasti u općini, sjedimo mi navečer, Hanifa i ja, jedno 10-11 sati navečer. Ona trudna, 8. ili 9. mjesec trebala se Ilma roditi, znači od tog ti ima 9-10 godina. Sjedimo mi navečer, zvoni telefon, italijanski pozivni broj. Ja se javim, od srca Eldar. Hvala ti Eldare na 10 eura, nije ništa napisao. Javim se na telefon. Prvo ukucam tam začes na Google, vidim talijanski pozivni broj. Javim se. Dobro veče. Dobro veče, jesi li ti? Rekao jesam. Vako čovjek kaže. Ja tebe znam, ti mene ne znaš. Ja tebe znam oca i znam tebe, a ti mene ne znaš. Ja sam iz Doboj istoka. Međutim, već 20 godina sam u Italiji, imam kompaniju svoju kamiona, imam kamiona koliko ti Bog hoće i vidio sam od te poplave tam, a ja ostavio i svoj broj, ako ko nazove, neki mene nazove, pa ću ja preusmjeriti na opštinu. Vidio sam te poplave i htio bi poslat, pazi sad, 20 kamiona šlepera, puni pomoći i 20.000 maraka u kešu. Kratki postao premium član, thank you very fucking much, you know about it. 20.000 maraka u kešu i 20 šlepera, punih svega. Sad kreće, do mraka more krenut. Međutim, ti kao fizičko lice ne možeš to primiti na sebe. Znaš li koga da ima firmu da on to na sebe primi? Ja u tom momentu ne znam nikog, normalno znam ove svoje drugove, međutim i oni su niko i ništa i ja sam isto zajedno s njima niko i ništa. I ja ne znajući bilo koga da mu se obratim, skontam mogao bi se obratiti u opštinu. Valjda će oni znati šta treba, ako iko zna oni će znati, jebi ga. I ja i Hanifa sutra s taksijem u opštinu. Na šalter, ovu dijasporcu pričam, da on čuje ovo o đubretu i govnetu, koje smatra jednu priču ovako interesantnu, koju bi volio on da on proživljava, ali neće on proživljava, ja sam je proživio, neće on. Pa mu je priča. I mi u opštinu na šalter, dobar dan, tako i tako, imali smo taj poziv, kaj? Idi na zadnji sprat, civilna zaštita, begi, njima to ispričaj. Mi gor, zadnji sprat, trudna žena da se penje sa stepencama, ne imaju ni lifta u opštini. Mi gor, kuc, sjede trojica. Dobar dan, tako i tako. Imao sam taj poziv sinoć. I tako čovjek ispričao. Hoće da pošalje pomoć Dobu istoku. Kaj je čovjek? Moreš li ti kontaktirati sad od tog čovjeka? Reku mogu. I mi njega nazovemo sa fiksnog telefona koji je tu stojao. Javi se čovjek. Kaže, došao momak, ispričao nam takvu priču, je li to istina da ti hoćeš poslat pomoć? Kaže, jest. Možeš li ti nama skenirat svoju ličnu kartu i poslat, faksirat? Kaže, mogu, hoćete li bosansku ili talijansku, imam obje. Nešto su on njemu tu rekli koju hoće, on je njima poslu, oni su izvukli papir, vidli. Dobro, vidli su znači da čovjek postoji, skontali su ko je. 20 kamiona, 20.000 maraka ja. Kad more krenut, more večeras krenut. Znači to je već za 34 sati na granici Bosne i Hercegovine. 20 šlepera i 20.000 maraka.
Eto koje mi kao civilna zaštita ove općine možemo to primiti. Kaže čovjek, dijasporac i Mija Kalifa, ljubavi moje. Kaže čovjek, prije nego što krene pomoć, ima jedan uslov. Kažu oni koji? Uslov je da ja kontrolišem i nadzirem svaki gram pomoći, kome će biti raspoređena i kome će šta otići. Ja da raspoređujem i kontrolišem. A ne znam ni ko je čovjek. I oni njemu na to kažu da je to nemoguće. Da oni već imaju ljude koji će to kontrolisati. Znači, ljudi koji su vam lideri i koji vas vode i koji u slučaju bilo kakve katastrofe bi trebali da vam pomognu, će žrtvovat veliku količinu pomoći samo ako se njihov kriminalac i lopov ne mere ubacit da nešto i sebi pohapaju. I čovjek je rekao da ako taj uslov ne može biti ispunjen, da pomoć neće doći. I oni su mu rekli ne mora. Znači bitnije je da SDA kriminalac sebi stavi u džep. Jel to stvarno istina? Idi sutra u opštinu pa pitaj, pa ako su imalo ljudi, ispričat će ti kako je bilo. Evo ako su imalo ljudi. A evo ti Hanifa bila sa mnom čitavo vrijeme i istina. Znači bitnije je da SDA kriminalac stavi u svoj džep nego da bude kako treba raspoređeno i da ode kome treba. Zamisli dijasporas. Ali to je uloga jebiga koju ja imam, da mi čovjek tako vjeruje, a ne znam ni ko je. A to ne imaš ti, pošto si terorista. Hajmo sad dalje. Kaj šrač? Tako da Ali ne vidim svrhu, stvarno ne vidim. Na kraju sam sebi ćeš skočiti. Nije te drago u ugro. Sam sebi ćeš skočiti. Ma lažu ovo. Što se mene i dijasporca tiče. Pi, puši, radi što hoćeš. I jedi govna usput isto. Radi što hoćeš. Zamezi. A bolje je gospođo da pijem i da pušim nek da odem ubit koga. Evo, sebe racionalizujte, jel to bolje ili nije? Znači radi što hoćeš. Znači prenesi live-ove, mi to i ne gledam. Ma ja meni to ne smeta, ja to ne gledam, šta me briga. Ma laže, Arki, laže. Laže, ali ja uzvišenog laže. Laže, ja nemam taj običaj. Kasnije sam ja, Elvire Pehliću, imao jasne informacije da se druga pomoć koja je dostavljena našim općinama krala kako se stiglo. Jer je SDA kod nas kontroler. Evo čujem da su i sad pobijeli. Znači još vama treba pure, niste vi još sazreli za učestvovanje u normalnom svijetu i normalnim tokom. Još će vama trebati. Treba vam još ubijene djece. Treba vam još ukradenih ovih tendera. Treba vas dobro izmaltretirati da bi vi shvatili kako sebi pomoći. Još je dug put pred vama. Bilo čije porodice da se dotiče, ja jednostavno nisam takva osoba. Ali to su opasni manipulatori, razumiješ? Oni koriste znači osobe niskog profila inteligencije. Da ti kažem za ovo što optuži. Nisi ti to rekao, nego je rekao jedna druga osoba i onda je mene prozvala jedna i rekla kako to produkcija dozvoljava da onaj neki naziva. Znači, dijasporac nema... Tvoj suprug rekao da naše žene izgledaju kao prostitutke. I zato te ja vežem za tu rečenicu. Pobjeć ne možeš, oteć se ne možeš. Možeš upalit live-ova koliko ti Allah hoće. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Marko Petrović 5 eura. Glupo je vjerovati bilo čemu ili bilo kome na riječ, ali poučeni svim dosadašnjim iskustvima složit ćemo se svi da ova priča jeste istinita nedvojbeno. Šta je još veća žalost, u mom selu SDA ponovo odnosi većinu. Kolega mi javio, radio kao kontrolor glasova. Zato ja kažem, nismo mi džaba zemlja trećeg svijeta. Jer vama još treba, vidiš, izađe kamera dokaza o Hamdiji i onda nakon svih tih dokaza i dalje postoji komentar svaka čast humanitarci samo naprijed. Znači treba vama još. Nisu dovoljne ni najnovije tehnologije, ni uspostavljena komunikacija sa svima, ni toliko napretka nije dovoljno. Treba vama još pure i prohe. To je problem. Običaj ni uživo, ni nikako.
Valjda će biti dovoljno kad SDA pobije još jedno 10 djece, možda se tada opametite. Optuživati i komentarsat žene uopšte. Posla, volam, pustiti. To su sve laži i manipulacije, volam. Pa onaj ko mene dovoljno zna ko sam sasam. Slobodno sjedi, jedi. Tako da, to su sve laži, manipulacije, vjerujte mi. A vidite vi samo na osnovu psihološkog profila ljudi koji ga prate, vidite ko su i šta su i kakvi su. Evo nek nađe, ja ga pozivam, nađi taj snimak i postavi gdje on rekao za tvoju ženu. Amirova žena je prostitutka. Ima u mene na live-u gdje je to rekao i nije rekao. Snoopy, 2 marke, pozdrav od Edhema i Amne. Veliki pozdrav za Edhema i Amnu. Ima u mene na klipovima ko je toliko zagrijan da ga toliko interesuje istina. Većina nas već zna istinu i jasna nam je, zato ne moramo se ponavljati. Ali kome nije jasno? Pazi. Seda, postao premium član, hvala ti Seda. Ko je toliko zagrijan i energičan i volio bi da zna kako je ovo tačno počelo, i gdje je prelomilo, kako je trajalo i kako završava. U mene imate na kanalu sve klipove gdje možete od početka hronološki pogledat, kome nije mrsko odvojiti. Ima tu jedno 30-40 sati, ja mislim ako nije pregrubo reći, 20-30-40 sati treba odvojiti da bi čovjek sve izgledao. Kome je to posao, on će to i uraditi. Međutim, ko je dodatno energičan sa strane, pa želi da sazna kad se to desilo, ovo što ja tvrdim, može pogledat sve iz početka i vidjet će. Moram popim. Zahvaljujem se uvaženom gospodinu Black Steni na $10. Jedan tvrdi pozdrav za Mia Khalifu. Jel to zato što nije on rekao da su naše žene ko prostitutke? Jel zato onaj pozdrav za Mia Khalifu? Da mi nađi gdje je on to rekao. Zato on... Jel obično u SDA luđaka sve ono što se desi to tako nije, a sve ono što se ne desi, to je tako. Obično to tako kod njih ide kod njih i njihovih simpatizera ludih. Nije rekao. A ja lažu, boga. A nađi gdje je ovim riječima rekao. Čak šta više, vjerujte mi, ja tu ženu žalim. A nije tim pička ti materna žalio tu svoju ženu, a nemoj moju da žališ, mojoj ništa ne fali, moja je puna sreće i bilo čega što poželi. Pička ti materna teroristička žalio tu svoju slundru Miu Khalifu. A slušaj. Ja kad vidim s kim ona živi. Nije on rekao tim riječima zato što je on manipulatorsko đubre, SDA đubre, koje nikad neće baš tim riječima reći. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Da situacija bude još tužnija, dijasporac Hanifa, ta moja uvažena supruga i gospođa, će vozački polagat i kola nova dobit, ali konkretno od reakcija na tebe. Pazi, morat ćeš do kraja života živjeti sa tom pomisli, jebo mater da si joj ti platio vozačku. Zamisli, brate moj, nisam morao ja, nego si ti. Tako što sam ja reagovao na tebe. Zamisli koji je to splet okolnosti, jebote. Dinaska iz zove 5 eura. Pozdrav od srednjovječne i maloumne pratiteljke Amiru i svima u čatu. Eto, imaš 9 lajkova isto od šizofreničara. Hvala ti. Nije on to tako tim riječima rekao, nego je to on rekao na manipulativan način za koji smatra da će mu proći i da se na njega ne može odgovoriti razumnim stvarima i razumnim načinima, i on to tako nekako zapakiva, ali šteta što je jedan od nesposobnijih SDA kriminalaca i đubradi, pa ovo sa njim ide mnogo lako, iako ide u nedogledi, već naporno je, ali ide mnogo lako. Što se tiče idenja, ide mnogo lako. Uzvišenog, ja tu ženu žalim. Valja takvom budalom živjeti. Ja kad se samo sjetim snimka, kad je komentarstvo o Fatimu. Moja i žena ima sreću, djecu, kuću,
grijanje, hlađenje. Šta da jede, šta god poželi da jede. Gdje god poželi da ide može. Šta god poželi sebi da kupi, klikne na ruči, mene ni ne pita. Sve pare su kod nje, sva sloboda je kod nje. Ona je sva sretna i ispunjena. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Denaverse 5 eura za vozački ljubim Hani. Hvala ti Denaverse, ljubim je i ja i nije uopšte loše. Jedina koja je nesretna je Sebija Izetbegović, zato što bi volila biti doktorica, a ne zna. Jer šta? Nije išla na fakultet. Nego je šta? Prije 20 godina, kad smo se mi igrali u pijesku, a degenerici se silili i krali, u tom periodu su njeni kontakti njoj sredili diplomu kako bi ona u društvu mogla biti viđena kao nešto mnogo vrijedno, kao doktorica medicine. I onda, da preskočiš sva ta sranjađe, valja ići učiti, mozak imati, maltretirat se, kako je šta? Lakše je, brate moj, isprintat papir koji malo ljudi može kontrolisat i onda tim ljudima podijeliš pare, ucijeniš i zaprijetiš. I onda traje ta laž nekoliko decenija, ali na posljedku se razotkrije. Jedina koja je tužna je Sebija Izetbegović, supruga propalog, hrđavog kriminalca i đubreta Bakira Izetbegovića, najvećeg izdajnika Bošnjaka koji se ikada unutar ovih granica okotio, brate moj. I takav će ostati upamćen i sad da svjedoči tome dok je još uvijek živ, ali i nakon njegove smrti jako ćemo se potruditi da istina ostane ustanovljena. Hvala ti Leonardo Lukenda na 2 eura. Samo za Audi 3.0. Hvala ti, nećemo Audi A3.0, vidio sam da narod ne mere gledat, uzet ćemo nešto jednostavnije. Hvala ti na 2 eura. Hajmo dalje. Od Elmedina. I kad je govorio ja bi nju oženio tamo mamo, kad se ona pobunila, ja ne znam šta je u vezi notica, kaže, ko ti plaća, jel ti ja, kaže, valjda ti ja, kako je rekao, ništa ponavljam. To ste svi zaboravili. To bi mu bio zadnji, tako da je javno meni rekao, to bi bio zadnji live, zadavila bi ga, iste sekundi. Šta treba, gospođo, da ti kažem da me zadavljiš, da mi tačno citiraj, da ja to ponovim odmah za tobom čim završiš citat. Jer jako bih volio vidjeti kako izgleda vaše davljenje. Nisam još tu tehniku isprobao, niti vidio, pa volio bi vidjeti kako izgleda davljenje Mije Kalifi. Jel rukama ili s nekim drugim organom? Tako ponižavati ženicu. Pa prenosi, slušam sve tamo. Pa pusti nek priča šta hoćeš, šta ne treba. Sam svoju ženu ponižava. Sad je navalio na muh čovjeka, ja. Uglavnom, eto, nek nađi taj skivač, pa nek nastupi. Ma ja mislim, to su gluposti, ljudi moji, to su manipulacije, volan. To su manipulacije čisto da bi se izazvale emocije kod ljudi. A? Ona je stvarno povjerovala u priču da ti oženio Fatimu. Ma oni su ludi oboje, oni su jedno drugo našli. Oni su tako isto ko ti i ja što smo jedno drugo našli. Tako su, njih dvoje su se u svojim ludostima pronašli. To je super, pazi, bolje da dvoje luđaka budu jedno s drugim i komuniciraju tijekom dana, bave se nekim aktivnostima, nek da ta ludost ošteti nekog. Znači, uopšte ja ne vidim problem u tom da je dvoje ludih ljudi se uzelo u brak. Super, i nas dvoje smo ludi. Super, sve je to super. Nego čovjek nekako jednostavno ne može mene prožvakati, ja ne znam kako to da postignemo. Ali ne, stvarno ne mogu da vjerujem da neko je stvarno pomislio što ti govorio o Fatimu, o ženi, da je to stvarno. Ludost. Doktori se bore, ljudi čitave zgrade izgradili, ljudi hemijske elemente sastavljali, testirali, gledali šta će iz tog proizići. Decenijama, stotinama godina ljudi se bave medicinom. Pazi, slušaj. Rafo 2 eura, mogao bi neki BMW, nisam ljubitelj BMW-a, falat na 2 eura. To je isto ko što misle ljudi, oni naši klipovi, da je to sve isto. Ide se 6, 7, 8 godina na fakultet samo da te nauče šta je luđak. A ja se ovdje bavim luđakom bez da sam to sve išao učio. Znači, malo će biti komplikovano, ali izborit ćemo se.
ljudi, da mu ljudi što više doniraju, to su jasne stvari. To su jasne stvari. Ali isto tako kažem, za sve svoje tvrdnje gospodin će morati da dokaže na sudu. Vjerujte mi. Jer svi su dokazi znači prikupljeni, znači gospodin će morati to na sudu da dokaže. Vidiš, ludak se uporno ponaša ukrug, iz live-a u live, on ukrug vrti priču. Ali slušaj, on ukrug vrti jednu te istu priču, kao da sam ja nešto posakrivo. Kao da sam ja sad uzeo pa pobriso nešto da se ne vidi. Tako se ludak ponaša. Pa neće niko ništa mora dokazati jer su ovo su ponašanja dnevna ludaka. Znači da on upali live da sebi malo duši, jer on je imao naporan dan, bio je na poslu, izvodio je dijete, pitaj Boga s kim je se sve sreo, šta je sve svjedočio, on je imao naporan dan. I ludak da sebi olakša, on upali live, izmašta ovako jedno sahat i njemu valjda bude lakše, da li lakše zaspi, da li lakše ujutro pije kafu, ja ne znam. Ali uglavnom to je ludak. I on uporno ponavlja da ću ja morat nešto dokazivat i to zvuči kao da sam ja nešto posakrivo. A ja se baš ovdje trudim da se ništa ne mere sakrit. Ja se baš trudim da on ne može reportat ništa i nikog da se ne bimo. I on, pazi, on prisvoji na kraju dana u 21:41, on prisvoji priču kao da je on taj neki koji ne dopušta ugrožavanje bilo koga. To je nevjerovatna manipulacija, nevjerovatan ludak. Još pogotovo kad to posoliš sa ekstremnim religijskim učenjima. Na šta to liči od opišat? Dalje ludaka. Ludog ludaka da vidimo. Prema tome to je to. Meni ne, a slobodno neka on iznese sve te dokaze kao kontraargument protiv mene što ima, moje supruge i šta ja znam, slobodno sve. Boško Buha 3 eura, Audi A3 za Hanumu taman, a evo za Wunderbaum i Lukavac ponizio SDA, ponovo ima negdje napretka, tu smo blizu. Valjda budu rezultati dostupni posle live-a da to sagledam fino uz cigaru na miru. Hajmo dalje. Iznesu bilo šta da ima protiv nas, bilo ko. Jer morate razumjeti jednu stvar. Model države i u Bosni i Njemačkoj se u velikoj mjeri razlikuje. Njemačka je pravna država, morate da shvatite. Vi da ste bili građani Njemačke države, vi morate proći kroz sito i rešeto. Znači, kroz sito i rešeto vi morate proći. Mi njega razumijemo, sad je Samer pričao o tome, kad si ti pod dejstvom negativnih stvari godinama, kad si pod dejstvom alkohola, kad si pod dejstvom trava i šta ti ja znam, tvoj sklop u mozgu. Ali gospođo, zašto sami sebi otežavate životnu situaciju? Ako vam ja kažem da, recimo, testovi za drogu ne funkcionišu samo za danas, vidi, ja vjerujem da se vi nikad niste testirali na drogu pa ne znate za te informacije. Postoje testovi na drogu, na sve droge, koji kada se obave, ispituju da li si ti konzumirao bilo kakve narkotike u prethodna 3-4 mjeseca. Nećeš ti nikog zajebat pa da ti ne koristiš nešto heftu da sebi iskalkulišeš.
hej, ja i tad trebam ići testirat se, pa ću ja iskalkulisat sebi da tad ništa ne uzimam, pa ću jedno ja heftu ništa ne uzimat i onda ću ja prijebat test. Znate, to ne mere sine tako, jer imaju testovi koji mjesecima unazad gledaju da li ti nešto konzumiraš. I onda, nemoguće je pustiti nekoga, to nema sile, veze, zakona ni potplati, da ćeš ti nekog prijebat, pogotovo u momentu kad je maksimalan fokus na tebe i istražuješ se ti sa više različitih tijela. Nemoguće je, sine. Da ti dobiješ na nogicu, ako si u prethodna 3-4 mjeseca konzumirao narkotike, jer ne može se kod kuće ostaviti čovjek koji konzumira narkotike da bude zajedno prisutan sa porodicom, sa djecom malom, sa ženom, sa komšijama, to ne može. I onda nemoguće je dobiti na nogicu u momentu kada ti svi pokušavaju začerat, duboko da ti začeraju. Ne možeš ti, sine, kao jedan, kao sam, kao niko, izjebat čitav sistem doktora, sudija, tih koji to testiraju. To je nemoguće. I onda kad ja dobijem na nogicu i odležim je kao jasan dokaz da sam prošao taj test, vi sebe dalje kome objašnjavaš? Onom Dena Verse koji ima jasan zadatak i instrukcije iz SDA, valjda da li da ovo radi iz dana u dan pa da se ja dalje bavim njima, ovo meni i godi, ja bi čak i volio, iako mi je dopis da bi volio da on nastavi. Znači, ljudi moji, čovjeku iz dana u dan sebe i dalje ubjeđuje u istu. Bez obzira da li ja, i to je usput objašnjenje i za gospodina ovoga, budimo realni, to je usput objašnjenje i za njega kad kaže trebali bi stat. Čovjek iz dana u dan, bez obzira na to da li ti njemu danas sjedneš i objasniš kako jest. Ne, čovjek se sutra probudi i ubjeđuje sebe i dalje u to isto. Ti čovjeku objasniš da ti već 15 godina sjediš za kompjuterom i gledaš svaki dan u monitore koji za naše standarde i nisu bog zna nešto. Jest to IPS, jest to puno herca, ali 15 godina je isto velik period. I ti čovjeku objašnjavaš da ti ne možeš u sve ove svjetlosti nakon 15 godina tek tako gledati, trebaju ti cvike, a čovjek smatra da ti te cvike držiš zato što si uzeo narkotike, pa će ti na očima nešto vidjeti ako skineš naočale. I, pazi, ti mu danas objasniš da je to tako i čovjek se sutra probudi i nastavi istu priču, istu ludost svoju. Da li je to instrukcija SDA kriminalaca kako bi ti mene, hajmo to nazvat na neki način, diskreditovo, kako bi me skrenuo da se ne bavim nečim drugim nego da se bavim tobom, debilom? Da li je to, ili si ti stvarno ovoliko izvorno bolestan i šizofrenčan kako si naveo ovdje? Ja nisam stručan to da procijenim, ali ja vidim da je ovo patetika koja postić ništa neće, jer nije sutra kraj svijeta, sine. Ima još dana i dana da se živi i godina. Nevjerovatno jadno. Nisu ovo prijetnje. Uragan, ne laži. Ne laži, ja nikome prijetio nisam. Nemoj da lažeš. Pa nisi ti lično prijetio, ali ja bi smio ruku u vatru staviti da su ti se dlake na mudima malkice podigle, pošto muda su živ organ i dišu stalno, ako fokusirate se nekad i posmatrate ovako, na primjer, svoja muda, vidjet ćete da se tu nešto pomjera. Dakle, ja bi smio ruku u vatru staviti da su ti se dlake na mudima, kako su bile mlohave, učinile to. Kako je neko u tvom čatu napisao da će doći meni na kuću. I ti bi, ja vjerujem, proslavu napravio da čuješ da je meni neko nešto napravio. Nisi ti direktno to uradio, jer glupo je da direktno objaviš zato što onda ima smisla da ti odmah jebe mater. A ovako kad si manipulativan i zaobilaziš, pa ja ću tačno to reći, ali na malo drugačiji način. Sine, ja sam prepametan zato da bi ti mene tako jebavo. To što se prije sa tim pomiriš, prije će ti postati lakše. Ovako ti samo mora biti teže i teže iz dana u dan. Taj što je govorio da je prijetio... Nemoj da jedeš govna. Nemoj da jedeš govna, taj koji je govorio da sam mu ja prijetio, na kraju je završio u zatvoru. Jer ja nisam htio dokaze protiv njega da puštam u javnost, nego sam predao policiji. Ades ga jebe uploada klipove s nekim drugim tipom i on sebe ubijedio da je Ades završio u zatvoru. Pa dokle ti možeš biti lud uopšte? Dokle to ide, brate moj?
je odradila svoje. Pa je li moguće da sve jedna akcija što se desi da to nije tako, nego je onako kako nije? I da sve što jest ti prihvataš kako nije i tako dalje živi. Je li to moguće uopšte? Isto kao što i protiv svakog narednog, ja samo dokaze spremim i predam policiji. I njemačka policija je obavezna da mene zaštiti kao njemačkog građanina, bez obzira gdje ti živio. Uragan, ako imaš nešto, ako misli bilo ko da je ugrožen od nas, bilo ko, nek nas prijavi. Slobodno prijavi. Slobodno, evo ja pozivam gospodina. Gospođo uvažena, ja od koga smatram da sam ugrožen, ja mu se, prvo nabavim broj njegov, pa mu se javim direktno i pitam ga gdje tačno ćemo se pobiti. Da riješi momak to šta ima sa mnom. Ja tako funkcionišem. Ja da sam smatrao se ugroženim od vas, ja bi kontaktirao dijasporca da se neđe pobijemo. Znači ja ni u jednom momentu nisam smatrao da sam ugrožen od vas. Osim na YouTube-u za ove terorističke mas prijave, ali to je riješeno, hvala Bogu. Što prenosi live-ove, to gospodin Šup, što prenosi live-ove, fino nek nas prijavi. I to bi meni odgovaralo, sad da mi dođe jedno 5 prijava i da ja onda uradim kontra, svoj dokaz iznesem i onda da ga svi... Ja znam šta je vama Znači, ludaci nisu tužili. Što lažete narod da ste tužili kada niste tužili? Ne mogu to nikako da svarim. Evo isto ko Ilija Benjak. Pa zašto lažovi misle da mogu pročepiti bilo gdje ikad? Šta vas najviše boli, šta je vama najveći problem? Vas najviše boli i najveći problem što mene ne zanima monetizacija kanala. Znači, meni uopšte nije bitno, uopšte ne treba nam to. Ima li smisla ova gubljenja komentarisa dalje? To. Ne treba nam, mi imamo solidno, zarađujemo lijepo, živimo, nama to ne treba. I to je to. Mislim, moramo pratiti stalno šta priča, ali ima li smisla komentarisati gubljenja u krug stalno isto? Nećemo se uključivati. Vril, naoro si. Eto ti. Nećemo ode Vril. Ajoj, kako će spavat večeras? Uključivati. Nije to moj nivo, znači jednostavno to nije moj nivo. Ja s takvim ološima, ja ne želim apsolutno nikakvu zajedničku. Znači, Amir Hadžić nima para da... Jebo mater, ne mogu da vjerujem da si skupio toliko u sebi nečega da izgovoriš. Hvala ti, brate moj, što mi bar jednom izgovori ime, iako to nije ništa o meni, iako to ne misliš ti ni nakog konkretno. Ne mogu da vjerujem da si napokon rekao o kome pričaš. Ne mogu da, evo ja čitav vrijeme govorim Samir Drakovac i napokon sam zavrijednio da i ti izgovoriš kako se ja zovem. Vidi me na ličnoj, izvadio sam lično. Vidi me lično, pokaži narod. Kako sam ispao? Ne, pokazuje sam. Joj, da vidiš kako sam ispao na ličnoj, odmah bi me uhapsit trebalo kako sam ispao. Da bi meni mogao platiti da ja uopšte razgovaram sa njim. Znači, rekao sam, tako mi Allaha 5 miliona eura da mi stavi na sto, da kaže, hajde pričaj sa mnom, samo bi ga hraknuo i njega je 5 miliona eura. Ali da shvati da ovo mene ne dira ni na koji način, ja ti uporno govorim da jedini razlog što te iko zove je za tvoje sine dobro. Meni je već dobro, meni je već super, ja te zovem radi tebe, jer ti niko drugi ne mere pomoć nego ja. I ti i dalje lud isto! Zašto? Zato što sam ja čovjek koji ima princip. I to je to. A ja sam, sine, čovjek koji ima princip, jer možeš me probat ubiti, ja ću i dalje nastaviti isto ono što je kako treba. Forsirat šta je kako treba. Ja znam da je, super je uloga, vjeruj dijasporac, imat princip i raditi ono što misliš bez obzira na sve, to je odlično. Ali to ne mere se samo srat kako ste vi propaliteti i govna iz SDA navikli. Nećeš vjerovat, to se mora i radit. Ne mere se samo srat. I to je to. Sa mnom upravljat ne možeš. Ja ulizica nisam. A s tobom već upravljaju čim si SDA. Sa mnom niko ne upravlja, na primjer. Ne možeš upravljati ni blokadama, ni prisilama, ni kovertama, ni prijetnjama, ni presudama, ni molotovljevim koktelima, ni pištoljima. Ne možeš prijet ni sa čim. Nevjerovatno. Koje uloge bi čovjek volio? To je nevjerovatno. Za čim on žudi? A ponaša se sve kontra. Se ne uvlačim nikome. Ja se nikome ne pokoravam. Ja nikome ne prijetim. Pa ti se pokoravaš Bakiru Izetbegoviću
jer si rekao da bi se žrtvovao za njega. Ja bi se samo žrtvovao za svoju ženu i za svoju djecu. Ni za kog više. Nema te ideologije ni te grane života gdje bi se ja za nekog išao žrtvovao. Osim za svoju porodicu. A ti bi se žrtvovao za Bakira Izetbegovića, bolesniče ludi, koji ti je vlastiti narod odveo u sve propasti da nas ne jebe niko niđe živ. Niko nas sine ne jebe živ niđe. Znaš ti kako bi ja firmetinu do sad imao samo da Bakir nije krao da strajp radi u Bosni i Hercegovini? Pa do sad bi 10 ljudi bili milioneri. Al ne mere kad je tvoj idol pokrao Boga oca i dalje 30 godina kasnije sve to nije, nego smo mi šizofreničari. Jepo majku pičku. Ja nikoga ne vrijeđam. I to je to. Sami znaš da ti mogu gasiti kanal 5000 puta. Pa je ostavio, hajde zarađuješ tako, hajde, nemoj raditi. Dršto si ko pizda tamo kad si moje live-ove, ko pičkica kaka si plaku, nemoj mi strajk udar to ono, nadam se da mi nećeš strajk udar do ovo doma. I neću, ja sam takav čovjek. 500 eura plaćam sad na PayPal ili žiro račun unutar Bosne i Hercegovine. 1000 maraka će sad dobit u narednih koliko hoćete. Samo mi nađi gdje sam ja to drhto i plako. 1000 maraka sad prelazi na tvoj račun. Daj mi samo nađi. Jer znao sam u to vrijeme da izdržavaš porodicu od toga, bio si u kućnom pritvoru, imao sam respekt ovo ono. Međutim, ti si izgleda osoba koja ne zaslužuje nikakav respekt. Ja ga prema tebi nemam. Ne zaslužuješ prijateljstvo, ničije prijateljstvo. Ma sve si prijatelje raščerao si, sve prijatelje oko sebe čovječe, pa već procuruju informacije po internetu. Ama budalo luda SDA degeneriče. 3 čovjeka koji su ostavili žene, jedan nije nikad ni imao ženu, drka i dan danas. 3 kockara, lažova i prevaranta, blokirani prvo s Discorda, pa sa socijalnih mreža i onda sami sa sobom propali. I moraju ići na posao jer su nesposobni da budu content kreatori. I bol je tolika da to se ne mere pustiti kraju. Tolika je žudnja što si malo vidio kako je lijepo nešto i više to ne mereš dobiti i tolika je bol. Ko narkomančina. Bukvalno. Kako ste ljudi posuđivali pare čim zatraže blokiraju te. Evo vidiš ti. Znači i dalje ludak isto priču od sahat vremena sa svim detaljima kako je šta i ko je ko. On sumira na to da se ti posvađaš sa svima i poblokiraš da bi takvu vidi. Zato što si ti tako lud i tako uporan u tom svom poganluku. Zato ću ja život posvetit da tvoj bake ostane upamćen onakav kakav jest. Najveći izdajnik bošnjačkog naroda što se ikad iđe sine okotio. To će bi moja životna misija i put. Samo zato što si ti volko lud da dokažeš kako jest sve ono što nije. Zato ću ja makar dokazivat ono što jest. Eto, kad more kod mene biti sve što nije, kod vas ima da bude makar ono što jest. Dok se makar eto ne pobijemo između se ili nešto ne bude. Zatraži pare nazad, ti ga blokiraš. To je sramota, bolan. To je sramota čovječe. A jebi ga, za ovih 10 godina i ja sam, ljudi moji, 2 put za života bio blokiran u banci za finansiranje terorizma. To sam vam ispričao u klipu kako smo prevarili državu, da je postojala jedna blokada računa i da je postojala druga blokada jednog te istog računa. To su te situacije gdje ja nisam taj mjesec mogao primiti ništa para radi SDA kriminalaca i pitao sam svog prijatelja da mi posudi 1000 eura i 500 eura pa 1000 eura. Jer sam 2 put u životu bio blokiran i 2 put tražio od svog prijatelja kojem sam prije toga sredio 50 do 100.000 eura da zaradi. Valjda mogu 2 put zatražiti za 3000, ako sam ti sredio do 100.000 maraka da zaradiš. Valjda možeš ti meni pomoći sa 3000 u momentu kad sam blokiran na računu. Nisu to kockarski dugovi, ni dugovi za drogu, ni dugovi za alkohol, ni za bilo šta, šuti, za bilo šta od toga. Nisu to takvi dugovi. To su dugovi da platiš račune, pa ćeš ti vratiti, pa ćeš se snaći. Znaš, i ako je problem za 10 godina YouTube-a 2 put posuditi od druga po 1500, 1002, a prvo si mu sredio 100.000, ako je to problem,
Evo ja svoju govnjivost priznajem. Ali vama toliko daje iz te priče koja je mnogo jednostavna kako je šta bilo. Vama toliko daje SDA propalitetima i klošama jadnim. Proizvest priču kako se ja posvađam sa svima. Pa haj si ne kontaktiraj ove druge moje prijatelje. Mimo ta 3 kockara, lažova i prevaranta. Pa mi reci šta su ti drugi moji prijatelji ispričali. Ljubavi moja, jadna. Ali to je tvoj obraz, nije moj. Kako se zove onaj drugi što je bio sa njim? Što je sad u Njemačku? Što je neko rekao, nemoj da mi ga spominješ. Jess Kratki! Koji je sramot Kratki? Daj obrazloži. Koji je sramot od mene pokupio? Što sam rekao, nemoj ni slučajno da mu ga spominješ. Ja mislim da se zove Juka. Juka se zove. De Jasmina malo spomeni i pohvali ga što je prijetio da će mi silovat ženu. De uporno onaj, evo jučer sam ti to pričao i prekučer sam ti to pričao. A de uporno Kopilot za koju sam ti objasnio ko su i kakvi su. De uporno njih spominji, jer valjda je uputa iz SDA da mi pokušaš sa tim vat živce, iako je to stvar koja je iza mene i nema nikakvog dodira. A de uporno si ne budi ludi dalje. A ja ću uporno govorit Mija Khalifa. Na šta će Juka ga oseknuo, Boga pusti vidio ko je šta. Daj malo nam silovatelja, malo je Juka. Daj mi malo Jasmina silovatelja iz Sarajeva, daj mi malo njega vehabiješino moralno što ti poznaješ morale života i vage morala što ti... De nam malo daj pofali ovog iz Sarajeva narkomančinu za kojeg sam ti 50 puta do sad rekao da prijeti silovanjem. De nam malo njega pofali jer valjda je to šablon SDA moralni kompas. Jesam ja đubre, svjestan sam ja svog đubretarluka, ne morat se skirat. Ko ti šarba diraš? Ko dira čovjeka? Jašta ukrao u državi 300.000 maraka i pošteno živi. Ne do Bog da ti kažem koliko do sad sam ukrao, ti bi se sjebu, nego sreća što misliš da je 300. Kako je socijal sina? Ajde ne glupsone, ja ne živim na socijali, kretenčino, nego živim od svoga rada, znači. Zato se triggeruješ što ne živiš. Radim kao medicinski tehničar u jednoj renomiranoj. Naučio sam ja Dule dobro YouTube pravila, vjeruj mi. I ja ih se držim. Ajde fino, ko je Damran, fino sad da odjebe u skokovima. Znači, idite tamo. Sramota za zamotanu ženu tako nekom da govori da neko odjebe. Gdje zaslužujete da budete? Šta je ukrao, bolan? Šta pričaš ti? Ajde, ne tamo, bolan. Nije problem ko je ukrao. Pa normalno, treba dati SDA, bolan, ne treba krati od države i od građana, bolan. Nije problem što je ukrao, nego A ja SDA jedino što ću dati su noćne more, brate moj, do kraja mog života. Tamam da kraj bude za pola sata, jedino što ću im ja dati su noćne more. I to tek slijedi. Nikakve pare, brate moj. To morate zaboraviti. Problem što dođe ovdje dođeš ti i dođe neki 5-10 i kaže djetvorcu da je terorista, kaže meni da sam kurva. Zašto? On je terorista, a ti si Mija Khalifa, nisi ti kurva, kurve su za tebe ugledne gospođe, ti si obična Mija Khalifa, koju zna svako i svako na nju onaniše. Zašto? Jel ti ne bi takvu osobu ne rekao, ti si... Miju Khalifu bilo ko može zapratiti na Instagramu, a do ozbiljnih kurvi ne može svako doći. Ljepoto moja. Ukro. Pa jest Ukro bio osuđen. Zašto on mene naziva kurvom? Koji je razlog? Zašto? Daj mi razlog. Šta je? Ba razlog je Rospio propala to što ako će naše žene u našim live-ovima izgledat kao prostitutke, onda ćeš ti biti Mija Khalifica. Nećeš čak ni kurva biti, nego obična Mija Khalifica. 1 za 1. Ja mogu i žešći đubretarluk da ti pošaljem odmah, ali nema potrebe. Dovoljno je isto. Čuo si od druge osobe, jel? Ja, Arki, ukru. Preko 270.000 maraka ukru. Ako mi spomene još jednom sina ovdje u live-u, kaže, zarađuješ od sina, bit ćeš prijavljen niti policiji tvoj kanal. Nemoj policiji. R1 50 sekularnih.
Čuj, Vehabi je medicinski tehničar, drugim riječima brišem švabama guzice za minimalac. Ma nije to, nego neuropsihijatar je čovjek, neurohirurg. Operše ti mozak. Znači, ukruo preko 270.000 maraka ukruo državi, poreznog novca. Znači, nije... Sabrala se SDA stoka koja krade vazduh već 30 godina. Da jednom novom djetetu i momčiću koji je samo snimao klipove za YouTube, da mu nakače sva ona svoja govna što su oni radili. Finansiranje terorizma, vehabješina ovakih po Bosni. Krađa, utaje poreza gdje su stigli, kroz tendere, kroz pičke materne. Sve to ne bil narod malo makio fokus sa njih pa se zapitao jel to kod njega stvarno tako. Pa da mi gubimo vrijeme na tom godinama i godinama, a u mene godinama isti šablon. Ja već 10 godina imam šablon. Kako funkcionišem? Da sam porodičan čovjek. 10 godina je Hanifa Hadžić, nije više djevojačko. I ja 10 godina imam šablon svog ponašanja. A oni 30 godina imaju šablon svog ponašanja. I onda sam ja sad nekako gori od njih svi zajedno. A pokrali, pobili, povarali, osiromašili. Čak i socijalne ustanove. He, pazi. Čak haj što su banke. Haj što su tendere. Haj što su budžete. Socijalne ustanove. Da onoj bijedi što se hoće ubiti od gladi, da njima se ne mere pomoć. I sad sva ta odgovornost bi trebala preći na mene. Samo zato što vi ne možete podnijeti kako efektivno vam jebe mater iz dana u dan. To je zaista pretužno. Ja ne spominjem. A šta je ovo, jebe mu mater? Vaka istina nedostupna, refresh. Ej. Pa jel to mogu?